Game 1 ta sa ato ang another set. Money game na to dire ha sa Kugon. Al Lopez Labangon. Yay ka. Wala masyada na skapsanggoy diya skilid. Iguali sino ba ito score ha? Team Tisa versus Team Rab. Mao na atong duwa ron. Oy! Ay ka ma'am. Stay. Cinco dong. Okay. Ngayong gabi natin tanala dito sa Kugon. Al Lopez Labangon. Okay. Ada na tayo berbakbakan karong gabi na diri sa ikot puti diri sa Kugon. Atin Team Cebu City against Team Mandawi. Team Cebu City Jubert Shantoy Ogi Jason against Team Mandawi. Nila ni Richie Jubel Anapon. O sa atong undercard ang Team Daot. John Paul o ni Aloy kontra sa team nila ni Redin Jason Pardo o ni Atan Ganso. O for the meantime manigim lang sa ta ang linya ko na bus padosan do. O atong linya ha. Step out na sa atong linya. I-clear out na sa atong linya kay awal malikayan ang panagalis. Labi na gyud ato sa atong bakbakan. Oy, buldog, plane. Ay ka. Aloy, wala. Labi ang aloy, nagmangtas. Aw kaloy. Kaloy day. Bola sa Team Tisa. Ato score 1-2 sa Team Tisa nagpabuto. Saggang guys Team Rab. Gintunan, saggang yung Diso. 3-5. Yay! Aloy, undi attack. Wala, nagkaputo ka na. Out of coverage. Ono sa ball position sa Rab team. Diso serving. Uwe! Dos iguales. Shout out ni Tatay Conrado Aliga in attendance sa atong bakbakan. Nadia Tay! Anatong the godfather of volleyball dayon. Si Tatay Conrado Aliga. Dos iguales agay. Nice stopper. Coming from Team Rab. 3-2 na. Team Rab is ahead by 1 point. Here comes Tiso serving para 4. Bang! Binubasa ini. Wasak. Win! 4 na. Servisyo Tiso. Advance Happy Fiesta diri sa Kugon Al Lopez Labangon. This coming Sunday, Happy Fiesta to all the residents of Kugon Al Lopez. Okay, bola sa Team Tisa. Servisyo Dudo. Saggang Diso. Dudo again firing. Diso. Nice move. Brilliant move coming from Diso. 4-2 ang atong score. Bola sa Team Rab. Servisyo. Agay kasakit Diso. Within striking distance as Diso. Nanas front line. Wala. Pinutukan ang Team Tisa. Good item delivered by Team Rab.
Grabe, ka-good IT matutiraha. Oy, 5-2 na. 3 puntos ang kalamangan. Ladiso. Bang! Ikabulat ah. Bulas. Hindi ko bulat. Bulas day, grabe. 5-2 sa 5-2. Thank you so much sa atong organizer ng atong bakbakan, si Boss Philip. O sa atong promoter nga si Siga Arda. To our sponsors, thank you very much who made this game possible. Mao ni ato mga sponsor, Ola Gitaruilas, Nakar Imok, Kogon Roblox Crusher, o ni Ma'am Gina Sapra. Thank you so much. Single mo na bola do. Dos size sa katuskora, dos size. Kini bola sa team Tisa. Bang! Wala gilatigog mayo. Overhead. Tora. Wala nagkaputo ka na. Yay ka. Wala dudo. Ay, out ball. Too strong ang tira ni Tiso. 3 sides. 3 sides ha, 3 sides. Fuck! Sipakan mo to eh. Lakara! Tiso goes to the middle. Pasok. 3 sides lang yapon na to score. Bola sa team Rab. Here comes Tiso. Kaloy. Sumablay. Atong i-clear out atong linya ha. Usbon ako atong gausan atong linya. Para ma-avoid na to ang panaglalis. No. Ay ka, Hidayban. 4 size 4 size. Yay ka, dudu, firing, umirin. Uha, dudu again. Para. Kaloy, air assault. Ibaw si Tiso. Binundak kay na mga birds. Kinsa kay magbuga ni. Yay ka. Buga. Tuara ginay mana. Gapang. Daray bang. Dapa. Yay ka. Gimila-mila si Tiso. Kini laging sobradas paniguro ba? Sagaran yun masimpyan ng sobras paniguro. 5-8 na. Ay, Kaloy. Overhead. Kaloy again. Striking. Sablay. Cinco size atau skora 5 size. Pacinta. Ini dan. Jai, duduk. Sini. Ay, may mandawi. Servisyo Kaloy. Kaloy again, 2-shot combination, 3-shot combination Kaloy. Countered by Team Rab. Pasok. Landing inside the box. Defense. 1 point ball game na niya. Pinsado, di pinsado. Kana servisyo. Ambot sila ni servisyo. Ganun ni servisyo ni siya kaloy do. Ambot sa. Yay ka, no! Binumpa sa irini no. Kaloy! Saggang na ditong Rabo. Nice defense.
Shown by Team Rab. Out ball ang Team Tisa. Oh, galis na. Mani. Servisyo Diso. Diso again. Answered by Dodo. Kaloy on the attack. Countered by Diso. Ito, nagkapupo ka na. Out ball. Tisa's ball. Dodo to serve. Gapang. Bang! Hawan pas kang manang. Grabe atake sa Team Rab, ha? Murag kilat, oy. Nagpagilat ang bola, yay ka. Kuha pa. Diso again. Out of the box. Atong score niya, City. Pila na bigas? Size. O Saray Ligas. Lah, Kaloy. Bang, bundak kasad. Yo, Diso. Grabe, nagmangta si Diso. Score. Baka na dinuan. 8 size. Mga player ni Tatay. Nagkuhan ko, video ko. Silid ko live. Nag-video ako. Para upload ako. Yay ka. Pwede mo na mag-live mo. Kamu ba inyo sila? Pwede mag-live. Ha? Ano ba? Kita lain na ba? 8 size, ha? 8 size. In favor of Team Rab. Ang promoter na try. Servisyo. Kaloy. Promote ka niya di gambaw. Bulas. Bang! Ami ba? Bang! Bula ka na. Gilampurnas ng bula, oh. Wah! Out. Binukaay na. Latos kay latos. Tara. Taray. Kautabang. Tuara. Ayay. Matira matibay. Inside. Ang promoter ni mo. City 8 na atong score. Siga. Ang promoter. Nigokod ang Team Tisa. Servisyo Kaloy. Ay. Unal. Out goal. Si Ortiz kontra. Ay, gualis ka. City 8 ha. Servisyo Mani. To ara gisenbyuhan ang bulas. Saggang na. Gimukbang lang tira sa Rab diri. Bang! Short! Bola sa Team Tisa. Servisyo. Bulas, let it fly. Dodo. Firing. Dodo again. Edo. Iyay ka. Ayay, lipat sila. Lipat ang tanan. City 8, lidaw kayo. Perting pagkalinawa. Wagi tao. Bola sa Team Rab. City 8 atong skora. Labaw ang Team Rab. City 8. Here comes Diso. Dodo. Wow! Tamang-tama lang ang tira ni Dodo. City 8 ha. Dodo serving. Point Iguales. 8. Shout out tayo ni Jelson Labay niya. Shout out sa Niconsial G. Ni Ma'am Sarix. Ma'am Arian, shout out. Nara niya skillet. Ma'am Arian Pak. Shout out sa nila ni Daud.
ni Insik Koreano. Shout out. Ma'am Jinky. Galing pa sa Karkar. Aloy! Tuara! Iyay ka! Smart play kami from Team Rab. Na-outsmart nila ang dipinsa sa Team Tisa. Kahit all atong score ha mga birds. Last four. Kinsa kay makaunahan is finish line. Race 12 niya, race 12. Servisyo, bulas. Dodo, let it fly. Overhead siya ni Mani. Bundakan Dodo. Impas na ng utang. Bola sa Team Tisa. Bad item. Exactly, bad item gitu. Ball position sa Tisa team. Servisyo Kaloy. Nyara. Kini para labaw. Wait, Noibi. Otso na. Last 3 na ang Team Tisa. May overtake sa Team Rab. Servisyo Kaloy. Kaloy on the attack. Awas. Out ball. Servisyo pa ni Dodo. Gusto luminod. Bang! Grabe ha. Hard shot coming from Bulas. Walang patawad si Bulas. Gustong durugin ng dipinsa. Ito na. Grabe ha. Mangtasa ni Bulas eh. Score. 11 na. 11 last ball. 11. Oh, Jis. Jis din na, runner. Jis. Noibi. Last 2, last 3. In favor of Team Rab. Here comes Mani. Bulas. Sagang. Away from home. Ating vulcanizing. Shout out. Kung naplatan mo sa inyong ilong, pabulkin mo rin itong Ating vulcanizing. ating vulcanizing. Bang! Tara! Wala, gimukbang lang sa Team Tisa ang atake sa Team Rab. Here comes sa Kaloy. Kaloy! Wala, within striking distance as Kaloy. Kaloy again. Wala, nagpauwa na ang Team Tisa. Grabe ni Pisa. Bang! Away from home ang tira sa Team Rab. Kilala itong score. Cheers! Iguales. Servisyo. Iyay ka! Goal mahina matang dua ha? Shout out mi boss, idol ko si Cons. Abot ako siya sa Kalamba. Kinir King ba? Score? Kinir King. Iguales. Shout out boss, Konsihal sa Kalamba. Boss Kinir. Boss Kinir King. Boss Kinner King. Idol ko si Cap. Konsihal. Idol ko si Cap. Shout out. Iyay ka! Inside. 11. Jeez. Last ball. Team Tisa must stop this one. Kailangang may dipinsa sa Team Tisa, kundi panalo na ang Team Rab. Nako, ginanon lang oh. Nako, sumablay si Liso. Ito, pagkakataon sa Team Tisa. Nuno, serving. Para Iguales, Sonsi, Kagnilu. Agaydo. Liso. Wow, wasak. G's on siya. Ito, second chance of Team Rab.
to in this up. Siaro. Bola serving for the win. Away, daw ang Team Rab sa game 1. Coming up next, game 2.